Let's look at this example. Given fx equals to 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3, find the domain of fx. Okey, kalau kita nak cari domain kepada graf ini, kita hanya fokuskan di bawah, di mana kita tahu kat bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Jadi, kita tahu x minus 1 times dengan x plus 3 cannot be equals to 0. So, means that x cannot be equals to 1 and x cannot be equals to negative 3. So, maksudnya dia semua boleh kecuali 1 dan juga negative 3. Jadi, domain kita akan jadi negative infinity to negative 3 union, negative 3 to 1 union, 1 to infinity. Okay. Kemudian dia sudah cari x-intercept and y-intercept. So, kita pun cari. X-intercept adalah pada y equals to 0. Okay, so substitute nilai. So we got 0 equals to 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So we got 2x minus 3 equals to 0. So x equals to 3 over 2. Kemudian y-intercept. So y-intercept means x equals to 0. So substitute masuk dalam. F0 is equals to 2 times 0 minus 3 over 0 minus 1 times 0 plus 3. Okay, so we got here is negative 3 over 0 minus 1 is negative 1, 0 plus 3 is 3. Negative 1 times 3, we got negative 3 which is equals to positive 1. Okay, so x-intercept adalah 3 over 2, y-intercept adalah 1. Okay, kemudian the vertical asymptote. So, untuk vertical asymptote, kita tahu kat bawah tak boleh sama dengan kosong kan? Jadi, for C, kita nak cari vertical asymptote means that x minus 1 times x plus 3 equals to 0. So, x equals to 1 and x equals to negative 3. So, kita akan cari limit when x approaching 1 from left, 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So, ni substitute nilai. So, 1 times 2, 2 minus 3 is negative 1 over 0. So, dekat sini kita tahu kalau 1 daripada kiri, nilai yang paling terdekat dengan dia adalah 0.9. Satu itu masuk ke dalam x minus 1 times x plus 3. So, kita akan dapat sini adalah negative. So, negative divided by negative, so we got positive infinity. Okay. Kemudian limit when x approaching 1 from right. So, 1 from right, 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So, kita dapat 2 tolak 3 which is negative 1 over 0. So, kita tahu jawapannya adalah infinity. So, 1 from right, nilai paling terdekat adalah 1.1. So, saat itu masuk ke dalam x minus 1 times x plus 3 which is 1.1. So, kita akan dapat sini adalah positive. So, negative divided by positive. So, we got negative infinity. Okay. Kemudian, kita nak cari limit when x approaching negative 3 from left. 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So, ni kita dapat sini, negative 3 times 2, negative 6, minus 3, which is negative 9. So, negative 9 over 0. Kemudian, kita tengok, kita tahu dah kalau over 0 kan infinity kan jawapannya. So, now kita nak daripada negative 3 daripada kiri. So, nilai yang terdekat dengan dia adalah negative 3.1. Okay, so kita akan substitutekan ke dalam x minus 1 times x plus 3, negative 3.1. So, kita dapat sini adalah positive. Okay, so negative divided by positive, so kita akan dapat sini negative. Okay, so as a whole, negative infinity lah. Kemudian limit when x approaching negative 3 from right. 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. Okay, so dekat sini negative 3 from right, nilai paling terdekat dengan dia adalah negative 2.9. Okay, so kita akan substitute masuk ke dalam x minus 1 times x plus 3, negative 2.9. So dekat sini kita akan dapat negative. So we got negative 9 over 0 which is negative. So negative dapat positive infinity. Okay, so as a whole, x equals to 1 and x equals to negative 3 are vertical asymptote. Kemudian for D, limit fx as x approaching negative infinity and limit fx as x approaching positive infinity, disuruh cari, hence state the horizontal asymptote of fx. Okay, so disuruh cari limit at infinity. So limit when x approaching negative infinity, 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So, kita tahu bila kita kena expand dulu kat bawah. So, di sini kita akan dapat limit when x approaching negative infinity, 2x minus 3 over x squared, 3 minus 1 which is positive 2x, negative 3.
Okay, so kita dividekan degree highest adalah ke x kuasa 2. So we got limit when x approaching negative infinity 2x over x squared minus 3 over x squared over x squared tambah 2x over x squared tolak 3 over x squared. Okay, so kita akan dapat sini adalah limit when x approaching negative infinity 2 over x minus 3 over x squared over 1 plus 2 over x minus 3 over x squared. Okay, so as x approaching negative infinity, 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. Jadi, dia akan dapat sini 0 minus 0 over 1 plus 0 minus 0. Okay, so dia dapat sini equals to 0. Okay, then kita kena cari pula limit when x approaching positive infinity 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. Okay, so benda ni kan sama je kan. Okay, jadi kita akan tahu as x approaching to positive infinity 1 over x to the power of n akan approach to 0 as n greater than 0. Jadi limit when x approaching to positive infinity 2 over x minus 3 over x squared over 1 plus 2 over x minus 3 over x squared. So, ni akan jadi 0 minus 0 over 1 plus 0 minus 0. So, dia akan jadi sini adalah 0. Okay, so therefore y equals to 0 is the horizontal asymptote. Okay, kemudian soalan yang terakhir dia suruh sketch. So, sketch graph dia, jadi macam mana kita nak buat? Okay, so kita akan guna balik maklumat-maklumat yang kita dah ada ni. So, kita tahu dia punya vertical asymptote. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita tahu 1 dengan negative 3 adalah vertical asymptote kan? So, kita buat dulu x sama dengan 1 dengan x sama dengan negative 3. So, this one adalah 1 dengan negative 3. Adalah dia punya vertical asymptote. So now kita nak cari horizontal asymptote kita iaitu pada y equals to 0. So kita pun buat pada y equals to 0. So ni adalah kita punya horizontal asymptote lah. Kita nak tengok behavior of this vertical asymptote. Jadi kita mulakan dulu dengan 1 from left. Nilainya adalah positive infinity. So kita pun buat ni adalah 1 from left dia akan push pada positive infinity. So kita buat tanda lah ni akan jadi positive infinity. Okay. Kemudian 1 from right. So untuk 1 from right dia akan push kepada negative infinity. Okay, so untuk 1 from right, so this is 1 from right, dia akan push kepada negative infinity. So kita buat tanda dia adalah yang inilah. Okay, kemudian daripada negative 3 daripada kiri. So negative 3 daripada kiri, dia akan push kepada negative infinity. So negative 3 daripada kiri, dia akan push kepada negative infinity, which is this one lah. So ini negative infinity. Okay, kemudian negative 3 from right dia akan push kepada positive infinity. So, negative 3 from right dia akan approach kepada positive infinity. So, which is this one. Okay. Kemudian, kita ada horizontal asymptote. Okay, dia kata as x approaching from positive infinity, nilainya kosong. Dia akan approach kosong. So, bila x approaching from positive infinity, dia akan approach kepada kosong. Either atas ataupun bawah lah. Okay. So, macam mana kita nak tahu dia kosong tu kosong daripada atas ke kosong daripada bawah? So, macam mana kita nak check dia daripada kosong atas ke ataupun kosong di bawah? So, kita kena substitute nilai masuk ke dalam function kita. Okay. Sebab kita nak tengok dia kosong ke atas ke kosong ke bawah. Guna calculator. So, kita ada macam ni lah. 2 alpha x tolak 3. Kemudian over alpha x squared tambah 2 alpha x tolak 3. Okay, so kita tekan calc. Kemudian kalau kita tengok dia approach to positive infinity. Contohnya kita masukkanlah 1 juta ke, 1000 juta ke, masukkanlah berapa banyak pun yang paling infinity dekat situ. Okay, then kita akan dapat dekat sini nilainya adalah 0.000000001. Apa yang kita boleh buat dekat sini? Kita nak tengok sign. Sign dekat sini adalah positif. So maksudnya dia duduk di positif atas, di bahagian atas. So jadi dia duduk di kawasan inilah. Okey, dia bukan di bawah. Okey, kemudian kita tengok pula yang untuk approaching to negative infinity. So sama juga macam tadi, kita cuba substitute masuk nilai. Kononnya negatif
1000 macam tu. Okay. Lepas tu kita substitute, kita akan dapat negatif. So maksudnya dia duduk di bawah. Jadi dekat sini dia akan duduk di bawah lah. Macam tu. Okay. Kemudian kita ada intercept dan juga y-intercept kan. So x-intercept, kalau kita tengok dekat sini nilainya adalah 3/2. So x adalah positif 3/2. So positif 3/2 maksudnya duduk di sinilah. So ini adalah 3/2. Okay. Kemudian kita ada y-intercept. So y-intercept adalah pada 1. Okay. So kita pun tengok y-intercept adalah 1. So this one lah 1. Okay. Jadi sekarang ini kita nak lukis graf kita. Okay. So kita hanya sambung saja yang line-line ini. So dekat sini dia akan jadi begini. Okay. Kemudian di sini dia akan jadi macam ni lah. Kemudian this one dia akan jadi macam ni. Jadi as a whole, our graph for 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3 adalah ini. Okay.